أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. सूरह फातिहा एक बार, सूरह इखलास 3 बार, अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ें। आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। हे मौला करीम, जो भी कलाम पाक पढ़ा गया, ये खाना तैयार किया गया खालिस आपकी रज़ा के लिए, मौला जी कबूल फरमा लें। दुआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा, तमाम अंबिया व मुरसलीन को, अहले बैत तहार अज़वाज मुत्तहरा सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को अता फरमा। तमाम इनाम याफ्ता लोगों को, नेक सालिहीन औलियाए कामिलीन, शुहदा सालिहीन औलियाए कामिलीन, बिलखुसूस ख़ानदान का दिल में शफ़क़ात को अता फरमा। हम जितने हाज़रीन हैं, सब के वालिदैन, बहन भाई, जो करीब दोस्तों, तमाम अहले ईमान मुसलमान मर्द व ख़वातीन जिन्होंने इसको इसका अजर व सवाब अता फरमा। ऐ मौला हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारे माँ बाप के गुनाह माफ़ कर, अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के गुनाह माफ़ फरमा, हमें सच्ची तौबा नसीब फरमा। अल्लाह हमें कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, हर गुनाह से महफूज फरमा, नेकी की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस काम के अंदर खैर व बरकत अता फरमा, इस खाने में खैर व बरकत अता फरमा। या अल्लाह जितने अहबाब इस खिदमत में मशगूल हैं, या अल्लाह सबको अजर अज़ीम अता फरमा। अल्लाह सब अपने ख़ज़ानों से रोज़ी अता फरमा।
اے اللہ جو بھی اس راہ میں خرچ کرے اللہ دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اللہ پروردگار اس بیماری اور وبا سے سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو پکا نمازی بنا، اللہ قرآن پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والا بنا، سب حاضرین کی جو حاجات ہیں پوری فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء اللہ۔